समस्त को मो प्रभु यीशुख्रीष्ट नाम तथा प्रभु येशु नाम मु पुणी थे मु धन्यवाद अर्पण करुँच। प्रिय मोर प्रभु दास दासी और मोर बापा माँ भाई भाई और मोर पुओ झी आज मु एक गुरुत्वपूर्ण विषय मुझे कहवाक जाऊँगी जहाँकि मो जीवनर एक अद्भुत साक्ष्य हो पारे आपण मैंने ताको विश्वास करेंगे न करेंगे किंतु मु विश्वास करे। प्रिय मोर प्रभु दास दासी और मोर बापा माँ भाई भाई पुओ झी जितेबाला कि मोर जन्म 1987-88 पाखापाखि समय मोर बापा मृत्युवरण कले एवं मृत्युवरण कलापर मो माँ मत तो प्राय धरी सी मोर निज जन्म गाँ ठू एवं मोर मामू गाँ प्राय थर मत सी नेबा आनिबा करि थाए पेट पोषण करने निमंते। जितेबाला कि आम 1994-95 पाखापाखि जो आम माँ एवं मु जाइछु मियाकिया मोर मामू घर को सेते बेले आम माँ सहित आम जिते चलिक आसुलु जकिंगारू बाटागुड़ा पर्यंत से समय जकिंगा और बाटागुड़ा मझिरे एक करेन्ट एक आंब गछ मध्यम गोटे तार तले पड़ी अछि जहाँकि करेन्ट उपरे से आंब गछटा ताको पाइकी तले से पकई दे अछि एवं जितेबाला से आंब गछटा ता उपर जो अच्छी आउ से लंबारे से जो देखा जाऊँगी से समय मु भाविली छोट पिला थी से ना मु एई तारटी को मु धरिकी मु हस्तर मु धरिकी मु ताको धरी 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 मु जीवी बोली मैं भाविली एवं मु ताको गोटे हस्तर मु ताको धरिली जिते मु ताको धरिली मु धरु धरु से तार हाथी पुरी शब्द है तापरे मत तले ऊपर कला किंतु ता उपरे आंब गछटी बड़टा आंब गछटी लेदी होइथिबारु मत से टेकी पारला नहीं किंतु सी मते एमती धरला जमती मु ताकू छाड़ी पारु नहीं सी मत छाड़ी पारु नहीं केमती किंतु हाथीपुर शब्द होउछि से समय शब्दर आवाज को शुणिकी साउंड को शुणिकी अनेक लोक मैंने मो निकट को दौड़ी आसिले। मो माँ क्रंदन करोछि मो माँ कांदुछि मु 8 वर्ष 9 वर्ष भितर मुझे मो माँ कांदुछि मो माँ मो पाखक चेष्टा करुच्ची कि 20 फुट से तले सी कचाड़ी पड़ जाऊँगी अनेक लोक मैंने आसिले 100 पाखापाखि लोक मैंने आसिले से गाँ लोक जमा हेले किंतु मत छड़ेवा निमंते मत से मैंने बहुत चेष्टा कले कोशिश कले किंतु मत छड़े पारे ना जो लोक मैंने ठेंगा बाड़ी आणिकी मत से तार को पिटेवा मत चेष्टा कले किंतु तार उपर कौन प्रकार से ठेंगा गुड़ाक से पड़ा ना कहीं ताकू से तार कारण तारटा से ठेंगा मान को सी फपाड़ देउथिला एवं जो लोक मैंने मो निकट आसा चेष्टा करुले से 20 फुट से पड़ जाऊे मत गोटे घंटा पाखापाखि मत धरिकी तार रहा मो ताकू धरली सी मुझे धरला किंतु मु कांदुछि डरुछि मु धरला बेले धरली किंतु पर मु चिंता कली मु कहीं धरली बोली किंतु से समय मो जीवन शेष समय थिला किंतु अनेक भिड़ समय अनेक लोक मैंने मत कहले आम कौन करवा केमती करवा किंतु समस्त मनर कल्पना फेर हो गला किंतु से गहली मध्य जड़े कहवाक लगिला वर्तमान से जीशु ही ताहां को उद्धार करेंगे आम आ कर ना। प्रिय मोर प्रभु को दास दासी मोर बापा माँ भाई भाई पुओ झी मैंने जिते मुझे शब्द मु शुणिली मो जीवन को बंचेबा निमंते मु डरी गली कहीं मो माँ मो सम्मुख से कांदी पड़ूला सी मो माँ मो सम्मुख कांदुला लोक मैंने मो माँ कांद को देखी से लोक मैंने मो माँ को कहते कांदु ना बोली किंतु मु तार गोटे बोली संतान किंतु मो माँ क्रंदन करुला लोक मैंने बहुत चेष्टा करुले मत बंचावा निमंते किंतु बंचे पार नथिले किंतु से व्यक्ति जो गोटे शब्द मुझे शुणिली ये पिला को सिर्फ जीशु ही बंचे पारे किंतु मु जीशु को जान नी से जीशु किए मु ना शुणुली ना मु जानी कहीं मु गोटे छोट पिलाटे तार धरी तार मत तल उपर करुच्ची हाथी पर शब्द होची किंतु मु से मृत्यु संगे मु संघर्ष करुच्ची जितेबाला से भिड़ मध्य मत समस्त जितेबाला छड़े पारे ना मु शेष भय कली एवं से शब्दटी को मु मनरे मनरे प्रार्थना कली और कहली जीशु तुम्हें किए मु जानी ना मत बंचाओ जो मो मन मन जो मुझे शब्द मु शुणिली जितेबाला यही गहली मध्य गोटे मु देखिली गोटे बुढ़ी माँ जे कि सी बहुत वृद्धा होता बहुत बुढ़ी माँ से
ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। ଛିଣ୍ଡା ଚପଲଟେ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଥିଲା ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ। ଶେଷରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ବୁଝିଲାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୁଇଁଥିଲା, କପଡ଼ାଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ତା ଦେହରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲା। ତାପରେ ହେ ପୁଅ ତୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଲା। ତାପରେ ତାର ସେଇ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲଟିକୁ ମୋତେ ଦେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଯେତେବେଳେ ଚପଲଟିକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାର ମୋତେ 10 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10 ଫୁଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇଲେ। ମୋ ମା' ମୋତେ ଉଠେଇଲା, କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଉଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚେତା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖିଲୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ନା ପଛରେ ଗଲାଟା ଦେଖିଲୁ, ନା ଆଗରେ ଯିବାଟା ଦେଖିଲୁ। ଆମେ କିଏ ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ହେତେଇଲି, ମନେ ପକେଇଲି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା' କିଏ। ଯଦି ବା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ସିଏ, ଯଦି ସେ ମୋତେ ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇଲା, ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲା, ତେବେ ସେ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ରହିଲା ନାହିଁ? ସେ କାହିଁକି ସେଠି ରହିଲା ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ? ଆମେ କେହି ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମାୟା ହେଇଗଲା, ସିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସଦାସୀ, ମୋର ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ମନେ ପକାଇଛି, ଯିଏକି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଯଦିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସିଏ ଏକ ନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ, ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆସି ମୋତେ ସେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିଛି। ନଚେତ୍ ସେଦିନ ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସଦାସୀ, ମୋର ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆମେ ଯାହା ବି ଡାକିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେବା ଦରକାର। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଆଜି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ, ସେହିଦିନ ବଞ୍ଚାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ 4ଟା ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଉତ୍ତମ ବାପା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସଦାସୀ ଏବଂ ମୋର ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଡାକିବା। କେତେବେଳେ ତାକୁ ଭାବିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ। ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ଏକ ସତ୍ୟତା ପଥ ଆଣିଅଛି। ଯାହାକି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ, ମାଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 7:7 ଲେଖା ହେଉଛି। ମୁଁ ସେହିଦିନ ମାଗିଲି, ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଶେଷରେ ସିଏ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ସିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସଦାସୀ, ମୋର ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ଡାକିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।